देखती आँखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिमाइंडर्स ऑफ रिलीजन। मैं आज आपके साथ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजदे में दुआ करने का तरीका आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में कैसे दुआ फरमाया करते थे। सजदे की हालत में इंसान अपने रब के सबसे करीब होता है। जो सबसे अल्लाह ताला के करीब होने का टाइम है वो सजदे की हालत है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुसूसन किस तरीके से सजदे की हालत में दुआ करते थे। और सजदे की हालत यानी कि सजदे का वक़्त एक ऐसा वक्त होता है जो रब और इंसान के दरमियान जितनी भी दूरियां हैं वो ख़त्म हो चुकी होती हैं, और वही कबूलियत का वक्त होता है। जुम्मतुल मुबारक का वक्त जो है पूरा दिन वो भी कबूलियत की घड़ी है, और जो सजदे में दुआ की जाती है वो भी लाज़मी कबूल होती है। आप में से कोई भी अपनी हाजत कोई रखता है किसी भी किस्म की, अपनी औलाद के बारे में और किसी बीमारी के बारे में, कर्ज़ के बारे में, या किसी और मुश्किलात में, कोई मेरी बहन या भाई किसी और मुश्किल में है, तो आप सजदे की हालत में अल्लाह पाक से दुआ कर सकते हैं। लेकिन सजदे की हालत में दुआ करने का ख़ास तरीका है, जैसे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना किया गया था कि वो सजदे की और रुकू की हालत में कुरान पाक पढ़ने से उनको मना किया गया था। तो ऐसा है कि जो ऐसी आयत, जो कि ऐसी दुआएं जो कि कुरान से रिलेटेड है, यानी कि कुरान की आयत में से ली गई हैं, कुरानी दुआएं जिनको कहते हैं, अगर हमने वो दुआएं सजदे में मांगनी हैं तो हम किस तरीके से मांग सकती हैं, आज इसी वीडियो में आपके साथ इंशाल्लाह दुआ मांगने का तरीका, सुन्नत तरीका जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और सच्चे दिल से अल्लाह पाक के रूबरू होते हुए जब आप ये दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह आपकी हर दिली मुराद जो है वो पूरी फरमाएंगे इंशाल्लाह। और ऐसा है कि जब इंसान सजदे की हालत में होता है तो अल्लाह के सबसे करीब तरीन वो वक्त होता है, इंसान अल्लाह के करीब होता है, और यही कबूलियत का एक ख़ास वक्त होता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि सजदे में और रुकू में मुझे कुरान पढ़ने से मना किया गया है। तो अब हम किस तरीके से दुआ पढ़ें, यानी कि हम सजदे में अगर दुआ पढ़ना चाहते हैं तो किस तरह से हम दुआ पढ़ें। तो आपने कोई भी दुआ है उसके स्टार्ट में अल्लाहुम्मा, मतलब कि स्टार्ट में अल्लाहुम्मा लगा के तो आप कोई भी दुआ मांग सकते हैं, चाहे वो कुरानी दुआ है यानी कि कुरान पाक से ली गई दुआ है, या कोई और दुआ है, जैसा कि मसलन रब्बी ज़िदनी इल्मा। ठीक है, अगर ये दुआ आपने सजदे में मांगनी है तो फिर आपने इस तरह से मांगनी है, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में बहुत सारी दुआएं मांगा करते थे, और जो ख़ास एक ख़ुसूसन दुआ है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में अल्लाह ताला से करते थे, इंशाल्लाह अभी इसी वीडियो में मैं आपके साथ वो दुआ जो है वो भी शेयर करूंगी, और उस दुआ का तर्जुमा भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि हदीस के मुताबिक सही मुस्लिम हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका दुआ जो है उन्होंने वो हम तक पहुंचाया है। और हमें चाहिए कि हम दुआ मांगें और ज़िंदगी के किसी भी मामले में, क्योंकि दुआ जो है वो इबादत का मग़ज़ है, दुआ इबादत का निचोड़ है। दुआ मतलब कि अगर आपने दुआ करनी है तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको हर वो चीज़ अता करेगा जो कि आपके दिल में है। क्योंकि एज़ अ मुस्लिम मैं अपनी हर वीडियो में ये चीज़ डिस्कस करती हूँ कि अगर हम सच्चे मुसलमान हैं तो हमारे पास तो हर किस्म की हेल्प मौजूद है, हमारे पास तो हर किस्म की मदद मौजूद है। कुरान पाक की सूरत में, नमाज की सूरत में, अहादीस की सूरत में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हमारे लिए एक मॉडल है, यानी कि उनकी पूरी ज़िंदगी हमारे लिए एक मॉडल है, प्रैक्टिकल मॉडल। कुरान पाक कि हम अल्लाह पाक हमें तफसीर पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक दुआएं और अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िर होने की अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ऐसा है कि ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ मैंने ख़ुद भी इस वीडियो से सीखा है, क्योंकि मुझे ख़ुद भी इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि हम किस तरह से सजदे में दुआ कर सकते हैं।
تو کیونکہ میں سجدے میں دعا، ویسے تو ایک خاص دعا بھی ہے سجدے کی، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہو جاتی ہے اور ہم آخرت کی جو عافیت ہے وہ بھی مانگ لیتے ہیں۔ یہ 2 سجدوں کے درمیان کی دعا ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعا ہے وہ سیپریٹ ہے۔ انشاءاللہ ابھی اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں دعا شیئر کروں گی، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معصوم تھے، یعنی کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتے تھے، وہ کوئی گناہ نہیں کرتے تھے، لیکن اپنے سجدے میں اور ہر دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک سے دعائیں فرماتے تھے، اپنی امت کے لیے، ہمارے لیے دعا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے امتی بن کر سامنے آئے۔ تو آپ نے کوئی بھی دعا جو کہ آپ نے سجدے میں کرنی ہے، مطلب کوئی آپ منت مان سکتے ہیں اس کی، اپنی اولاد کے بارے میں، گھر کے مسئلے مسائل کے بارے میں، اور انشاءاللہ مطلب کہ جس کو یہ عمل پتہ ہے، جس کو یہ دعا مانگنے کا طریقہ پتہ ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ ایسا ہے کہ کچھ لوگ نماز ادا کرنے کے بعد سجدہ کرتے ہیں، جو نماز ادا کرنے کے بعد سجدہ ہے، مجھے خود بھی دل چاہتا ہے کہ میں سجدہ کروں، لیکن وہ بدعت میں آ جاتا ہے۔ کسی حدیث یا قرآن پاک کی کسی آیت سے یہ چیز ہمیں نہیں ملی، یعنی کہ روایت نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے نماز کے بعد جو ہے وہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جو ہم کوئی بھی دعا ہے ہمارے، کوئی بھی ہم اللہ پاک سے اپنی حاجت بیان کرنا چاہتے ہیں، تو ہم 2 سجدوں کے درمیان میں، یعنی کہ دعا سجدے کے اندر دعا کر سکتے ہیں، اور چاہے وہ قرآنی دعا ہے یا کوئی اور دعا ہے، اور اس دعا کے سٹارٹ میں آپ نے اللہم لگا کر دعا کرنی ہے آپ نے۔ اور کیونکہ قرآن پاک سجدے میں قرآن پاک پڑھنا منع ہے، مجھے اس چیز کا نہیں پتہ تھا، لیکن اس ویڈیو کو جب میں نے سرچ کیا، اس کا ڈیٹا سرچ کیا، تو مجھے خود بھی پتہ چلا کہ نماز میں قرآن پاک یعنی کہ سجدے میں قرآن پاک پڑھنا منع ہے، کیونکہ سجدے میں ہم جو ریسائٹ کرتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم قرآنی دعائیں جو ہیں، قرآن پاک سے لی کی دعائیں جو ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں سجدے میں، اور اپنی حاجات اللہ سے بیان کر سکتے ہیں، لیکن اللہم آپ نے سٹارٹ میں لگانا ہے۔ پھر جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ وأولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں، اے اللہ میرے سارے گناہ بخش دے، چھوٹے بھی اور بڑے بھی، پہلے بھی اور پچھلے بھی، کھلے بھی اور چھپے ہوئے بھی۔ کتنی خوبصورت یہ قرآن پاک کی کتنی خوبصورت یہ احادیث کے مطابق یہ دعا ہے، اور یہ دیکھیں آج بھی یہ دعا ہمارے پاس موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم سے یہ لی گئی ہے حدیث مبارکہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں اسی دعا کا ذکر کرتے تھے، یعنی کہ یہی دعا مطلب اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے۔ اور میری دل سے دعا ہے کہ آپ بھی منت مانیں اور اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ ہر ایک کی جو حاجت ہے وہ پوری ہوگی۔ اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ایک اچھا سا کمنٹ کیجیے گا، اور لائک بھی کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے لیے اور اس سے بھی بہتر اور اچھی ویڈیوز، انفارمیٹیو ویڈیوز لے کر آؤں گی۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔